Estamos listos para recibir la impartición. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Amén. Voy a dejar el lugar al pastor Carlos para que entre en la palabra, en la disertación de lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Listo, pasa, mi amado hermano. Glorificado sea el Señor. May the Lord be glorified. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Gloria a Dios. Glory to God. Yo sé que Dios todo lo hace bien. I know that God does all things good. Aleluya. Gracias, Señor, porque We tú thank you, Lord, sabes because hacer you know las how cosas. to do the things. Estamos, amados hermanos, en We are, beloved la brothers, tercera parte in the third part de un camino mejor. of a better way. Dios nos ha introducido en un camino mejor. God has introduced Es un us into a camino better bueno, way. It is a good way. saludable, It is healthy. bendecido. It is blessed. Y en esta perspectiva, And in this perspective, yo quiero compartir con I want to ustedes share with you el camino de un sacerdocio mejor. the way of a priesthood that is better. Les ruego que abran sus Biblias I ask that you go to your Bibles en Marcos capítulo 3 versículo 27. to the book of Mark, chapter 3, verse 27. Dice la palabra del And the Señor: Bible, the word of God says, ninguno puede entrar it says, no one can enter en la casa de un hombre into fuerte the house of a strong man y saquear sus bienes and take his goods si antes no le ata. without binding him first. Entonces podrá saquear su casa. And then he will be able to empty his house. Este es el principio. This is the beginning. Todo lo que of the pasa en principle. nuestros Everything hogares that happens in our house es porque is nosotros, because we, como as sacerdotes, priests, lo hemos permitido. we have allowed it. Nada sucede Nothing happens por casualidad, by por casualty, coincidencia. by coincidence. Dios estableció God has un hombre established a y una man mujer, and a woman, un a sacerdocio priesthood conforme a su according corazón. to his heart. Y si no ha estado funcionando And if it hasn't been working como un sacerdocio as a del priesthood camino of a de way Cristo, of Christ, un a sacerdocio priesthood de reino, of kingdom, hoy today puede it cambiar can change su situación your situation y entrar en el camino and to enter del into a way of sacerdocio the priesthood de Cristo. of Christ. Tomen asiento, You may be hermanos. seated. Yo quiero comenzar I want to begin mostrándole dos sacerdocios, by showing you two priesthoods, uno bueno y uno malo. one that is good and one that is not good. Hay un sacerdocio malo There is a priesthood that is not good, que causó daño that caused a harm la familia to the family, y es el sacerdocio de Ezequías. and that is a priesthood of Hezekiah. Ezequías fue hijo de Acaz, Hezekiah was a son of Ahaz. fue papá de Amón, He was a father of Amon, papá abuelo de Josías the grandfather of Josiah, y bisabuelo and the great-grandfather del que fue el rey of the one that was que king salvó la generación that saved the de Acaz. generation of Ahaz. Ya se lo voy a I'm mencionar. going to mention it to you. En Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 20, versículo 1, 2 Kings chapter 20, dice de la verse siguiente 1. forma. It says as this. Este es el ejemplo de sacerdocio malo. This is a bad example of priesthood. Lo quiero hacer muy resumido I want to summarize it
porque mi interés, because my interest, y creo que es el interés de Dios, and I believe that it is the interest of God, que entremos en el sacerdocio que Él that we enter nos into the ha priesthood that desafiado He has challenged, para que cumplamos. so that we would fulfill it. Pero quiero que sepamos But I want us to know lo que no debemos what hacer, we should not do, como sucedió con Ezequías, the way it happened with Hezekiah, para entrar en lo que sí to debemos enter hacer, in what we should do, como sucedió the way it happened con el sacerdote según el corazón de Dios, with the priesthood according to God's heart, que no se los voy a mencionar that ahora I'm not going to mention it para today, que no hayan prejuicios. so that there would be no prejudgments. Segunda de Reyes 21. 2 Kings 21. En 20 verse aquellos 1. días, In those days, Ezequías cayó enfermo de muerte, Hezekiah was sick unto death, y vino a él el and profeta the prophet Isaías, Isaiah came to hijo him, de Amós, the son of Amos, y le dijo: and he said, Jehová dice así: the Lord says as such, ordena tu casa, put your house in order, porque morirás for you're going to y die, no and you're vivirás. not going to live. Cuando Isaías, And when Isaiah, saliendo de la casa real, coming out Dios of the le habla royal house, the Lord speaks to y le him, dice: and he devuélvete says, return y dile a Ezequías, and tell Hezekiah, el cual estaba enfermo of which he was sick, de una enfermedad que lo iba a llevar a la of an muerte. illness that was going to take him to death. Y Dios le dice: And the Lord said, dile a tell him, Ezequías tell que Hezekiah le extiendo that I extend 15 años de vida, 15 years of life, pero que ordene but su to casa. put in order his house. Y entonces viene Isaías y And then le Isaiah dice: came and said, Ezequías, Hezekiah, ponme atención, pay attention. escúchame, Hear Ezequías. me, Hezekiah. Tu papá hizo lo malo Your father did what was wicked como rey de Israel, as a king of Israel. pero Dios But God quiere corregir wants to esto correct this contigo. with you. Y Dios dice así: And the Lord says this, ordena tu casa, put your house in order. ordena tu casa. Put your house in order. Entonces Ezequías So then comienza Hezekiah a begins restaurar to el templo restore de the Dios, temple of God, a recuperar to los recuperate utensilios the del vessels tabernáculo. of the tabernacle. Pero Ezequías But no Hezekiah didn't entendió understand que Dios le estaba diciendo: that God was telling him, ordena tu casa. put your house in order. Y se puso a ordenar And la he began casa to de order the Dios. house of God. La palabra casa The word house que está usando that Isaías Isaiah is using en hebreo in Hebrew, es Vajit. it means vajit. Vajit, tal como suena, Vajit. It's vajit. Y significa And it means hogar, a home, familia, family, generación. generation. No significa casa, It doesn't mean a lo house of físico, structure. la estructura. A structure. Nunca Never ever ha significado has it ever meant templo. temple. Pero Ezequías But sabía el Hezekiah hebreo knew the Hebrew, y no entendió and he didn't el understand consejo de Dios the counsel of God. y se puso a ordenar And he el began to templo. order the temple. Y Dios le decía: And the Lord said, ordena tu familia, put your family tu in hogar, order, your home, tus hijos, your children. cuida tu rebaño, Take care of your vine. preocúpate de lo que está Worry cerca about what is tuyo close to you y no de mi templo. and not of my temple. El templo puede perecer. The temple can Y perish. Dios sabía And God que en el knew futuro that in the el future, templo iba a ser the derribado temple was going to be taken down. y que recién en estos días, And that in these days, en un par de años más, in a couple of va a years, volver a ser reedificado they're going to be el rebuilt, templo de the Israel. temple of Israel. Dios estaba interesado God was interested en la in familia the family de la casa real, of the de royal los hijos de house, Dios, and the children of de God, su entorno, of sus hijos. his inside, Cuida tus his hijos. children. Take care of your children. Ezequías, protege a tu Protect entorno. what is inside. Vienen nietos, Your vienen grandchildren, you have bisnietos great grandchildren que serán descuidados that are going to be si tú uncovered actúas if you act
como actuó tu papá, the way your father Acaz. acted. Acaz. Ezequías Hezekiah transformó el patio de su casa transformed the porch of his house. En un cementerio. He turned it into a cemetery. Su hijo Josías, His su son hijo Josiah, Amón and his son Amon, fueron enterrados allí they were buried there. porque Ezequías no puso atención. Because Hezekiah did not pay Oyó. attention. Escuchó, He heard, pero no puso but he did not atención. pay attention. Iglesia Church, Oasis. Oasis. Dios dice hoy, God says today, ordena tu casa, order your house. ordena tu hogar, Put your home in arregla order. las cosas que no han sido Arrange arregladas the things that have con tu not been taken esposa, care con with tu your wife, esposo, with your con tus husband, hijos, with your children, con tu with your familia. family. El templo, Dios se The encarga temple, del God will take templo, care of the temple. pero tú te encargas But you de tu need to take charge templo of your familiar. family temple. Ezequías no entendió Hezekiah didn't y understand, transformó and he transformed el huerto, el patio the porch de su casa of en un his home cementerio. into a cemetery. Amados, My beloved, cuando no consultamos a when we don't Dios consult God, nuestras decisiones, our decisions entonces solo So then, tenemos que by lamentarlo. himself, then we must lament it. Señor, ¿por qué me diste esta Father mujer? God, why did you give me this woman? Pero cuando me preguntaste, But when you asked me, tú la elegiste, you chose her. fue tu It decisión. was your decision. Y no podemos reclamarle a And we Dios cannot por complain decisiones to God for que decisions no son that are las not que Él nos ha of the guiado ones a that He has tomar. guided us to take. Yo agradezco a Dios I'm grateful to God por la mujer que Dios me dio. for the woman that she gave me. Ha sido He gave me. pilar, She ha has sido been a pillar. fundamento She's been a en mi foundation vida y in en my nuestra life congregación. and in our congregation. Pero si yo no hubiese preguntado a Dios, But if I had hubiese asked cogido God- de acuerdo a mi criterio. But if I would have chosen her according to my choice, Y no creo que exista la posibilidad. and I don't think De que haya that there's escogido otra mujer. a possibility that I would Dios la have tenía chosen another destinada para woman. mí. God had her destined for me. Dios la tenía destinada para God mí. had her destined for me, Y ella lo sabía. and she knew it. Ahora, Now. mire. Acaz, rey de Israel, hizo lo malo. And the king of Israel, he did wrong. Ezequías, su hijo, hizo lo Hezekiah, malo. his son, he did what was wicked. Manasés, hijo de Ezequías, Manasés, nieto de Acaz, The hizo lo grandson of malo. Ahaz, he did what was wicked. Como sacerdotes estoy As a hablando. priest, I'm talking about a No priest. estaban en el They camino. were not in the way. No conocían un mejor They did camino not know a como el better que path tú y yo like the one you hoy and I today we conocemos. know. Hay un mejor There is camino a better y way, es Cristo and it is Jesús. Christ, Jesus Christ. Nos ha metido He en has un inserted camino us into an extraordinario. extraordinary path. Estamos en el camino We are in the correcto. correct path. Gloria a Dios. Glory to Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Conozco I know hace varios años a few years ago, al pastor Manuel Figueiras. Pastor Manuel Figueiras. Perdónenme esta referencia, por favor. Forgive No me me for estoy this reference. apartando del tema. I'm not going Conozco a su away from esposa. the message. I know his wife. Cada vez que hablamos por Every time we teléfono, speak on the phone, cada vez que conversamos por every time we WhatsApp, converse through tenemos WhatsApp, un mismo we sentir. have the same sentiment. Los hijos de la casa. The children of the house. Y él me dice, te aconsejo que hagas And esto he says, I advise that you do con los this hijos. with the children. Y yo le digo, And I tell him, y yo hago esto, y si te and I do sirve, this, hazlo. and if it's good Porque for you, hemos do it. recibido Because we have una received a dirección del direction Espíritu. from the Spirit. Hemos entrado en We una have nueva entered etapa, into a new en un nuevo dimension, camino in a new para path dirigir a to los direct hijos. the children. No tenemos que estar We lamentándonos don't have to be in como lamentation Ezequías, the way que en el Hezekiah patio de su was casa in tuvo que the porch of enterrar his home.
a sus hijos, to bury his a sus children, nietos. his grandchildren. Gloria a Dios. And glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Ezequías no entendió. Hezekiah didn't Ordena understand. tu familia. Put your house in order. Y viene Josías, And Josiah comes, bisnieto de Ezequías. the great grandchild of Hezekiah. Y me imagino que será tataranieto de Acaz. And I imagine it's a great grandson of Ahaz. Es el que salvó It's a the la one who generación, saved the el que generation. hizo lo bueno. The one that did what was right. Pero pasaron muchas generaciones, mucho tiempo But a lot of time para had to go corregir la through to deficiencia correct de the un mal sacerdocio. deficiency of an evil priesthood. Bueno, lo siento, Ezequías, tenemos que dar vuelta a la página. I'm sorry, Hezekiah, but we need to turn the Aquí page. está el segundo modelo Here de is the second sacerdocio model de of a bendición. priesthood that is a blessing. Job. Job. Job capítulo 1, versículo 1. Job chapter 1, El modelo verse, de Job. the modeling of Job. Dice Job 1:1. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz There was in the land of Uz un varón llamado Job. a name by the name of Job. Y mire cómo lo trata Dios, cómo And look habla at how Dios de God él. speaks of him. Era hombre perfecto, He was a man that was perfect, recto, upright, temeroso and de he Dios feared God. y apartado del and he mal. was separated from evil. Ahora, ¿por qué la Biblia? Now, ¿Por why qué does Dios the Bible, why does describe God el write sacerdocio The de priesthood Job of Job en estas in these características? characteristics. Muy diferente del pasado Very Ezequías. different from the past of Hezekiah. Le comparto dos razones. And I share two reasons. Número uno, Number one, porque Job because Job es modelo para is Dios. a model for God. Mire, fíjese en lo Look siguiente. at the next. Antes de Job, Before Job, Génesis, no sé si lo quiere buscar, pero yo se lo leo. Génesis 6, Genesis 6, capítulo 6, versículos 5 verse y 5 7. and 7. Dice, It y says, vio Dios que la maldad And de los hombres God saw that the wickedness of man era mucha en la was tierra great on earth, y que todo designio and that every de los pensamientos del imagination of the corazón thoughts of the heart de ellos of era them de continuo was solamente el mal. continually evil. Y se arrepintió Dios And God de repented haber hecho that he had made hombre en la tierra man on earth, y le dolió and en it su grieved him corazón. in his heart. Esa era la posición de Dios That was a frente position al of God sacerdocio before del the hombre, porque priesthood está of man. hablando de su pueblo He's speaking of y his del resto people de las naciones. and the rest of the Por nations consecuencia, because of a consequence. Dios se dolió en su corazón, God was lamentó grieved in haber his creado heart. al hombre He repented of making man. y sin ahondar en esto And without this, avanzamos a Job 1:1 we que will ya advance leímos. to Job 1:1 that we already read. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, There was in the land of Uz a man, hombre perfecto, He was a hombre perfect recto, man, he was temeroso de Dios fearful y of God, apartado del mal. and separated from La evil. actitud sacerdotal de The Job priesthood of Job trajo un cambio, una mudanza brought a change del pensamiento de Dios. of the thoughts of God. Encontramos a Dios que We por find causa God del sacerdocio that because of the priesthood corrupto, that was perverso, corrupt and de sus perverted, propios reyes, that his own kings quería destruir la tierra. wanted to destroy the earth. Pero encontramos después, un periodo But we después, find later, a period later, que producto de un hombre, that a product of one man, producto de un a hombre, product of one man, Job, Job, que sabe cómo debe comportarse they knew como how to sacerdote. behave as a priest. Dios le dice perfecto, God tells him, temeroso de Dios, perfect and fearful apartado of del God, mal, and recto en separated sus from evil. caminos. He is upright in his all Porque his Job ways. Because era una Job muestra
del camino que Dios was an example quería of the way para nosotros. that God wanted for us. Y Job And nos Job lo enseña. teaches us that. Ezequiel nos muestra un mal camino. Hezekiah shows us an evil way. Y Dios nos dice, And no, God ese tells no us, sirve. no, that one is no good. Pero sigan el camino But continue sacerdotal in the de priesthood Job, of Job. porque ese sí es de Because that acuerdo a one mi is according corazón. to my heart. Entonces dice Dios, So then God says, este hombre this es man temeroso de is mí, fearful. no hace el mal. He does not do wickedness. Cuando Dios miraba a la When humanidad God para saw destruirla, humanity to destroy it, aparece Job. Job appears. Cuando mucha Where gente many people alrededor de tu hogar, around your home, muchos vecinos, many mucha neighbors, gente many people merece ser destruida deserve to be porque su destroyed sacerdocio no because es their el bueno. priesthood is not good. Dios te muestra a God ti shows you y te expone a and ti exposes frente you a esa gente. before those Y people. Dios dice, And God este says, camina this way, en mis he caminos, walks in my way, este anda This one según mi is walking corazón. according to my heart. Y entonces el vecino It is then that the neighbor malo that is que wicked, merece el juicio de that Dios deserves a judgment of God, alcanza misericordia. will get mercy. ¿Por qué? Why? Porque tú Because te you has metido en el have camino de inserted Dios yourself into the way of y God. has actuado según And you have los acted consejos de Dios, according to the según el principio advice de of Dios, God, according el to the sacerdocio beginning, the priesthood. grato a Dios, That is pleasing to God. agradable a Dios. That is Job pleasing to supo God. agradar Job a how Dios to como please sacerdote. As a priest. En segundo lugar, Second place, Dios God habla así de Job. speaks of Job like Porque this. Job fue modelo Because he para was an su familia. example for his family. Job es un modelo para su Job familia. is the example Es for un his modelo family, para sus for hijos. his children. Job tenía 3 mujeres como hijas Job y had 7 3 daughters hombres. and 7 sons. Número perfecto. Perfect 3 number. y 7. 3 and 3 7. mujeres, perfecto. 7 hombres. 3 Número perfecto, females, plenitud. perfect. 7 males, perfect. Mire, y en el capítulo 1, versículo 2, In chapter 1, verse 2, no tienen nombre. they don't have a name. Aunque no tienen nombre, Even though sí, they don't have a name. Job era Job un sacerdote was para a ellos. priesthood for them. Amén. Era sacerdote según el corazón de He was Dios. a priest according to the heart of God. Ahora, mire, Job capítulo 1, versículo Job 4 chapter 1, y 5. verse 4 and 5. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes And the sons went and feasted en sus in his respectivas houses, casas in their houses, e invitaban a sus 3 hermanas and a they comer invited y a their beber sisters con ellos. to eat and drink with them. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, And once the feasting was gone, Job se aseguraba que Job sus hijos se purificaran. sent and sanctified them. Repito, Job se aseguraba Job was que sus hijos se That purificaran. his children were sanctified. Para los hijos For de the Job children of Job, no era optativo it wasn't an option purificarse. to be purified. Era una demanda It del was a demand sacerdote, of the priesthood del papá. of the father. Job se aseguraba Job was sure que sus hijos, that his children, después de los banquetes, after the banquets, se purificaran. would be purified. Y dice, And he muy de said, mañana, el versículo very 5, early, verse 5, muy de They mañana rose up early. ofrecía, ayúdeme a contar por favor, un They holocausto offered burnt por offerings cada uno de ellos. according to the number of Porque them. Job pensaba, For Job said, tal vez, it may be, solo tal vez, maybe, just maybe, mis hijos my hayan sons pecado have sinned y maldecido and en cursed sus corazones a God in their Dios. hearts. Para Job esta era una For costumbre Job, diaria, this was a continual habit, constante, todos los constant, días. every day.
hicieron fiesta, celebraron sus They cumpleaños. celebrated their birthdays. Entonces hay que levantarse So we temprano must get up para early purificarlos. to purify them. Hay que ir donde ellos, We must go where lo they- quieran o no lo quieran. Whether they want to or they don't want Vénganse to, para acá, come over here. júntense los 10. Let us gather, all ¿Estuvieron de 10 of you. fiesta? You had Sí. a feast? Bueno, Yes? vamos a orar. Well, let us pray. Papá, yo no voy a la iglesia. Father, no me I don't go to interesa. church. I'm not Yo interested. soy tu papá. I am soy your el father. sacerdote. I am the priest. Papá, yo no creo en lo que tú crees. Father, I don't no me believe in what importa. you believe. Lo que I don't interesa care. What es lo matters que yo is creo what I believe acerca de mi función according to my sacerdotal, function as a como priest. dice la Biblia. The way no the es Bible el que está says. allá, sino el que está aquí. It's not el the que one debe that's over there, but the one that presentar is here. sacrificios That is de to alabanza present a Dios. sacrifices of praise to Por lo God. tanto, le gustase o no le gustase, Whether you like it or whether you don't like it, tenían que venir. they had to come. Y ya se les hizo una costumbre. And it was a De habit pequeños since they were small hasta grandes. till they were older. Hicimos fiesta. We did a feast. Celebramos el cumpleaños tuyo. Hicimos una fiesta. We por celebrated ti. your birthday. We had a feast. Terminamos. We finished. Hay que ir temprano donde el papá. We must early with the Father. Él se llama sacerdote. And his name is a priest. No, está viejito. No, he is old, Pero hay que ir. but we must go. Y Job no estaba viejito. He was Job not old. estaba claro. Job was clear. Él sabía lo que tenía He que knew hacer what he had con to sus do hijos. with his children. Y oraba And he prayed. a Dios. Rogaba por cada He uno cried de out ellos. for them. Mire, probablemente Probably estos 10 primeros hijos these first 10 sons, eran malos, they were wicked. pero Job alejaba el juicio de Dios But Job parted the justice of God, ofreciendo sacrificios. offering sacrifice. Job ofrecía Job offered un holocausto a burnt Diariamente. offering daily por cada uno de for ellos. each one of them. Es decir, Is to say, eran 10 hijos, there were 10 children. eran 10 It holocaustos, was 10 10 offerings, animales 10 puros, animals that sin were mancha, pure, costosos, without a que stain, tenía que ofrecerlos valuable, a Dios that he offered them to God por una sola razón, for one reason, por una sola causa, for one cause, por si acaso just in case mis hijos hubiesen my pecado. children are sinning. Eran 10 sacrificios diarios, There were 10 sacrifices eran daily, 70 sacrificios semanales, 70 weekly sacrifices. mensuales eran varios, Monthly there were anuales several. no le cuento, Annually, I don't know. pero Job sabía But Job que knew con ese sacrificio that with that sacrifice, redimía he would redeem el pecado the de sus sin hijos. of his children. Por eso un día Job That is se why one para y day dice, Job stands yo up and sé says, que I mi know Redentor that my vive Redeemer lives. y al fin se And in the levantará. end he would raise Él up. estaba haciendo He was doing un pre-sacrificio A pre-sacrifice del que vendría that was de coming, Cristo which por was sus Christ hijos. for his children. El sacrificio The perfecto sacrifice that de is Jesús perfect of en Jesus manos del sacerdote in del hogar. hands of the priesthood. ¿Me entiende? Do you understand? Aquí está Job Here is ofreciendo Job por sus hijos. offering for his Los children. muchachos no eran muy buenos. The children were not good children. Tenían sus complicaciones, sus costumbres. They had their complications, their habits. Pero Job But los Job amaba loved them. y cumplía su ministerio And they frente a fulfilled their ellos. ministry before him. Al final de cuentas, At the end, estos muchachos murieron these children y Dios died. le dio a Job And God otros gave 10, Job another hijos. 10. Another 10 los children. cuales sí tienen nombre. Of which do have names. Gemima, Jemima, que significa cálida, amistosa, that means friendly. o en algunas versiones paloma. Or in some versions, dove. La segunda de las mujeres, The second of the Cecia, woman, Cecia, que Cecia. es canela, which is y la tercera de las cinnamon. mujeres, And the third of the women, Karen Apuk, que significa Karen Apuk, como frasco de cosméticos, which means a fragrant, olor Vessel. grato, pleasing, perfume.
perfume. Y en algunas versiones llamada linda. And in some versions it is called beautiful. No sé por qué el escritor no puso los nombres de los 7 hombres. I don't know why they didn't mention the 7 names. Es una de mis preguntas. That's one of my questions of the names of the males. En Job capítulo 22 versículo 15. In Job chapter 22, y no había verse 15. Mujeres tan hermosas And there was no como women las hijas de Job that was en beautiful toda la tierra. as the daughters of Job in all of the Y le land. dio su padre And he gave his father herencia an inheritance igual que a sus same hermanos. to his to the Esto, brothers. amados amigos, This, my beloved esto friends, es algo this inusual. is something unusual. Los patriarcas no daban herencia The a sus patriarchs hijas. did not give an inheritance Solo to a the sus daughters, hijos. only to the sons. No le dio herencia a los primeros hijos que He did tuvo not give y an que inheritance to the murieron first sons, por causa de the su ones that pecado. died because of their sin. Job con su sacerdocio Job with his extendió, priesthood extendió extended el juicio de Dios. the judgment of God. Es como la sangre de Cristo It is like the blood derramada of en Christ nuestras vidas, poured out in our lives, cubiertos con la sangre de covered with the Cristo. blood of Christ. Nuestros días se extienden Our days are y llegan a la extended, eternidad. and they Pero el reach que no eternity. quiere andar But the en one el that does camino not de want to be Cristo, walking in the way of Christ, ya no es obligación. it's not an obligation. Nadie obliga a No ser. one can obligate servidor de you Dios. to be a servant of God. Y estos muchachos And these boys, insistieron en sus, como dice la escritura, just like the scripture convites, says, en sus fiestas, in en their sus feasts, cosas, in hasta their que pasó lo que celebrations, pasó. until what Usted happened. sabe que estoy resumiendo You know that I'm porque summarizing. conocemos el caso de los hijos. We know the case of the sons, of the children. Entonces, a estas hijas que le nacieron So to luego, these daughters that were born later, les puso nombre y aparecen gave con them a nombre. name. Pero lo extraordinario But es the que Job extraordinary is that sabe que estos hijos, estos nuevos 10 hijos, is that Job knew that these children, todos merecen herencia. all of them deserve an inheritance. Y les pone una herencia a los varones. And he gives the inheritance to the Y las hijas males. estaban allá. And the daughters were over there. Estoy parafraseando. I'm paraphrasing. Estaban allá las hijas y Job las llama. The daughters were over there and Job calls them. ¿Para qué nos querrá el papá? What does the father want us for? Si este es el momento de la herencia. If this is the moment of the Y ya inheritance, repartió su herencia a nuestros hermanos. and he's already given his Pero vamos. inheritance, but let's go. Y llegan a la alcoba, a la casa, al And they lugar donde arrive to está the home Job. where the Job is. Y Job le dice, And Job tells hijas, them, daughters, quiero que sepan I want que you to el know comportamiento que han tenido that the delante de behavior that Dios you've had before God tiene una bendición has a blessing, y les dejaré herencia. and I will leave you an inheritance. Y así como el pecado de David And just as the sin of David queda establecido por todas las is established generaciones throughout the hasta generations, nuestros días, even until our days, así la bendición so is the blessing de Dios of God a través del through the sacerdote priesthood queda establecido was established en la vida de las hijas in the de lives Job. of the daughters. Dios te ha llamado God has called para you ser un be sacerdote a priest conforme a su corazón, according to his heart, no de acuerdo a tu not criterio, according to your no de taste, acuerdo a lo que tú piensas, not to what lo you que think, crees, what you cómo believe, debería ser, how it no should be. importa. It doesn't Lo que matter. interesa What es is cómo important Dios is the way lo ha God establecido has para ti. established it for Y you. el camino de Dios, And the way of God, el camino de Dios, the way of God, amados my hermanos, beloved brothers, siempre, is always, siempre, always, siempre, always, siempre, siempre always, es always mejor, is better. es mejor, It is es better. mejor. It is better. Levante su mano derecha Raise up your hand y dígale, and say, Señor, tus caminos Lord, your son ways mejores. Better. Y por obedecer, And for obeying, Job fue bendecido. Job was blessed. Por obedecer, sus hijos fueron For bendecidos. obeying, his Por children were obedecer, blessed. sus hijas His
fueron daughters were blessed. No merecían de acuerdo a la tradición, they didn't deserve according to the pero de tradition, acuerdo al sacerdote, but according to Job, the priesthood, Job sí merecían did y les dejó deserve, and he left them herencia. an inheritance. Gloria a Dios. Glory to God. Ezequías dejó muerte Hezekiah como left death sacerdote. as a priest. Acaz dejó muerte. Ahaz left death. Amón dejó muerte. Amen left Pero death. Job dejó Job vida. left life. En la iglesia de hoy In the church of today, hay sacerdotes there are priests que fueron, that were, que tuvieron, that they held, que hicieron, and they que did, vieron and they saw, y fueron extraordinarios. and they were extraordinary. Pero hoy But today son ríos secos, they are dry riverbeds ríos que el agua se secó, that the water dried, el río del Espíritu ya no and the corre. river of the Holy Spirit Son doesn't gente run. buena, They're good people, bonita, pretty people, pero barata. but cheap. No han ejercido They have not sacerdocio. put into practice the priesthood. Amados, My amados. beloved brothers, Dice el libro de Isaías, capítulo the book 5, of Isaiah, chapter versículos 20 y 21. 5, Ay. verse 20. Ay, eso se llama oráculo de maldición. Ay de los Woe. que a lo malo dicen Woe bueno to those that y a lo call bueno the wrong le good, dicen malo. and that which is good Que they call hacen it de la wicked. luz tinieblas That they y put de las darkness tinieblas for light, luz. and from light Que ponen lo darkness. amargo por And they dulce put bitter for sweet, y lo dulce and por sweet amargo. for bitter. Ay de Woe. los sabios en su propia To those that are opinión, en wise sus in their propios own ojos, opinions, y de los que son prudentes and delante to de those sí that are prudent mismos. before themselves. Y concluyo, amados, And I amados, conclude. amados, amados. My beloved, Proverbios 27:2. Proverbs 27:2. Que te alabe la extraña, el extraño. Perdón, que te alabe el extraño Let, y no tu propia boca. let another man praise you and not your own mouth. El ajeno A stranger y no tus and propios not your labios. own lips. Aquí está Here it Job. is, Job. Aquí está Ezequías. Here is Hezekiah. Aquí están dos sacerdotes. Here are two priests. Uno One malo, that perverso, is wicked, que no escuchó a Dios. that did not hear God, Salió con el enemigo. and he Y paused su familia with fue the enemy, muerta. and his family was Otro, dead. Another, Job, Que salió con Dios. that he Y went with creyó God, que Dios era and he el believed camino. that God was the way, Y creyó que Dios le and he llevaría por believed la that God senda de would take justicia. him through the paths of righteousness. Y tal vez creyó un poco más And que then he muchos believed de a little bit further nosotros than many of us que Dios that God es el camino, is the la way, verdad the truth, y la vida. and the life. Déjeme parafrasear esto, por favor. Let me paraphrase this. Y nadie lleva un And no sacerdocio one takes a bueno priesthood that is si good no es por causa de if it's Dios. not because of God. Ahora, le pido por favor que se ponga en pie con toda Now I ask reverencia. you to stand to your feet with all Retenga a reverence sus hijos un momento allí a su and lado. hold your children for a moment. Y le pido And I que ask todos los que son padres, that all of you who are madres, parents, si usted ha venido buscando una respuesta, If you're cualquiera coming sea for la an answer, respuesta, alguien le dijo anda porque allí te van a ayudar. they told you go because Si they're going hay to un help you. padre, una madre, un matrimonio, If there una is pareja a que marriage, están a couple padeciendo alguna situación That is going through difícil, some difficult times. matrimonialmente, Marriage, familiarmente, family, con sus hijos, with their children. venga aquí, Come. pase. Come quickly. Todos los matrimonios All of the marriages significa todos los matrimonios. means all of the marriages. Vamos a orar, vamos a We're going pedirle to al pray. Señor que We're nos going to guíe come and ask God to guide us. los días que vivimos son complicados. The days that we're living are complicated.
Los días que enfrentamos The son days that we're difíciles. confronting are Si usted difficult. está solo como hijo, If you're alone as a child, venga, come. porque tiene una familia que There's a representa. family that you represent. Si usted es viuda, If puede you're widowed, tener hijos, you can puede have tener children, nietos, you have puede tener grandchildren, bisnietos, y great-grandchildren, necesita que Dios obre en ellos. and you need that God work in them. Pase Come y vamos a rogar al Dios. and let us pray to God. Levante su mano derecha, por favor, Raise up y your diga right hand and conmigo: say, Padre Celestial, Heavenly Father, he oído tu palabra. I have heard your word. Escucho de dos sacerdocios, I'm listening to two, el bueno y el malo, the good one and the evil. Ezequías y Job. Hezekiah, Líbrame de ser como Ezequías. deliver me from being like Hezekiah. Necesito sabiduría, I need wisdom, inteligencia intelligence para saber gobernar to know how to govern mi hogar. my home. Necesito ser como Job, I need to be like que Job, cada día that every day oraba, I would rogaba pray and cry out a tu nombre in por your sus name for his hijos children que hacían lo malo, that did what was wicked. pero también necesito But I also need siempre dar una ofrenda, always to give an offering, traer algo a ti, to bring Señor, something to you, que Lord, sea grato, that would be que pleasing, sea costoso, that would be que costly, sea de alto that precio, would be valuable en favor in de favor aquellos por los que yo of that estoy of which I rogando am como praying as a sacerdote. priest. Escúchame, si tus padres no son If your convertidos fathers are not, y tú parents are not perteneces a esta converted, and you belong congregación, to this entonces congregation, tú eres el sacerdote so then de you esa are casa. the priest of this house. Si tu esposo no se ha convertido, If your solo husband tú has not participas, converted, tú and eres only sacerdote you, en then tu you are hogar. the priest in your house. Señor, yo necesito Lord, I need cumplir mi to función fulfill my sacerdotal. function as a Este priest. es el camino, This is the Señor, way que tú nos has trazado. That you El have camino passed us. del sacerdocio The way of the grato priesthood that delante is de ti. pleasant No before you. queremos tener We don't want hogares to have sin homes sacerdocio. without a priest. No queremos tener We hogares don't want to con el have sacerdocio de The Ezequías. priesthood of Hezekiah. Nuestro deseo Our es desire que el sacerdocio de Job is that the priesthood of Job sea el que imitemos, el que would desarrollemos be the one that we would imitate como padres, as como parents, suegros, como as in-laws, abuelos, as grandparents, como hermanos, como as suegras, brothers, como as suegros. mother-in-laws. Ayúdanos. Help us Danos la gracia, Give us the Señor, grace para enfrentar el llamado to que tú confront nos haces. the Bendigo a calling that you're cada giving. familia, I bless a cada every family, matrimonio, Señor, every porque marriage, esta es palabra tuya. because this is your Sean word, bendecidos that it would be en blessed abundancia, in abundance. en los próximos días In the te next, manifiestes that en it un would be sueño, en una manifested, revelación, a dream, en una palabra a revelation, a profética prophetic word, y des herramientas and you para would give saber strategies guiar, to gobernar guide and to govern nuestros hogares. our homes. Yo declaro esto, I Padre declare bueno. this. Tu presencia Your presence nos guíe como Would sacerdotes guide us as priests según tu diseño according to en your nuestros design hogares. in our homes. Y todo lo malo y And lo errado que everything hemos that is estado wicked haciendo sea Would perfeccionado. it be perfected? Lo declaro I así declare it like en this. el nombre in the de name Cristo of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor.